রাজকুমারে ওয়েলকাম, রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে স্বাগতম, রাজকুমারে স্বাগতম, রাজকুমারে স্বাগতম। স্লোগান দাও না, স্লোগান দাও, আই ডিক্লেয়ার করে স্লোগান। রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে স্বাগতম, রাজকুমারে স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম রাজকুমারে হামবই, হামবই হামবই রাজকুমারে হামবই, হামবই হামবই রাজকুমারে হামবই, হামবই হামবই রাজকুমারে লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে খাবাই খুবাই 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 লামসাগো, লামসাগো লামসাগো রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম রাজকুমারকে, রাজকুমারকে, ভবগ্রহকে, তীব্রপথকে, তলা সাইডে তলাবো ওরা সাইড হতে ওরা সাইড হতে আমাদের মাঝে রাজকুমারী চলে এসেছেন। রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমারকে সাইড হতে রাজকুমারকে সাইড হতে রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম রাজকুমার ওয়েলকাম ভবগ্রহকি ভবগ্রহকি প্রমথকি হাংসাকি তলা সাইড তলা তিন কাসমান কইলো জাম্পা তলাবো তলাবো সাইড সাইড আপনারা বসে পড়ুন ধৈর্য ধরে। আমাদের প্রিয় রাজকুমারী আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম যে তীব্রমথা দল এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য, এই এলাকার প্রশাসনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তীব্রমথা দল নির্মম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী 12 এপ্রিল আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ রাখবো তীব্রমথা দলের প্রার্থী ক্যানারাম রিয়াং সাহেবকে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। কারণ এই রাজনীতির দলের ক্ষমতা লড়াই না, এই নির্বাচনটা আমার আপনার নতুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষার লড়াই। এই নির্বাচনটা আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার লড়াই। তাই এই নির্বাচনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে ঠিক হয়ে যাবে আগামী 2028 সালে বিধানসভা নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে। এই নির্বাচনে ঠিক হয়ে যাবে এই রাজ্যের জনজাতিদের অধিকার, এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি, এই রাজ্যের পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব কোন দলটা ধরে রাখতে পারে। বন্ধুগণ, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এটিকে বলবো এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় হচ্ছেই হবে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত। কারণ বিগত 5 বছরে এখানে যিনি এমডিসি ছিলেন উনি লুটে পুটে এই এলাকাটাকে কঙ্কাল সার দেহে পরিণত করে দিয়েছে। আগামী 5 বছর উনার জন্য হবে না, উনার জন্য হবে না। কারণ এই বিজেপি দল একটা জুমলা পার্টি। এই বিজেপি দল মনে আছে তো বলেছিল আমাদেরকে ভোট দিন, আমাদেরকে ভোট দিলে আমরা প্রতিটা অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা দিয়ে দেব। 15 পয়সা পর্যন্ত মানুষ পায়নি। এই বিজেপি দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাদেরকে ভোট দিন, আমাদেরকে ভোট দিলে পরে আমরা মিস কলে চাকরি দেব। এখন বিজেপি ভোট চাইতে গেলে বলবেন আমার মিস কলে
ফোনের মধ্যে মিস কল দিলে পরে ফোন সুইচ অফ দেখায়। আমার 15 লাখ টাকা কোথায়? আমার এলাকার উন্নয়ন কোথায়? আমার এলাকার রাস্তাঘাট কোথায়? তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে শুধু বলবো, আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আনারস চিহ্নে ভোট দিন। আমি বলবো আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আপনারা বলবেন আনারস চিহ্নে ভোট দিন। আগামী 12 এপ্রিল আসছে দিন, আরো জোরে, আরো জোরে। কারণ এখন চৈত্র মাস চলে, চৈত্র মাসে খাল বিল নদী নালা সব শুকিয়ে যায়, চৈত্র মাসে পদ্ম ফুল শুকিয়ে যায়। আর এই মাটি লাল মাটি, এখন প্রতিটা রাস্তার ধারে ধারে গ্রামে পাহাড়ে সর্বত্র দেখবেন আনারস ফুল ফুটছে, আনারস বৃদ্ধি হচ্ছে। এই কেন্দ্রে এবার এত প্রচুর পরিমাণ আনারসের ফসল ফলবে যেটা ভাবা যায় না। এখানে 5000-এরও বেশি বোটে এত পরিমাণ ক্যালেন্ডার আনারস, দেশি আনারস, চারিদিকে শুধু আনারস আর আনারস, এত পরিমাণ আনারস ফুটবে। আর খাল বিল নদী নালায় পদ্ম শুকিয়ে যাবে। তাই আগামী 12 এপ্রিল নতুন প্রজন্মের সাথে, এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের সাথে, বিকাশের সাথে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন। এই কটি কথা বলে, আমাদের আরও অনেক বক্তা আছে, বেশি কিছু বলার থাকলেও বলতে পারলাম না। পরে দেখা হবে নির্বাচনের 17 তারিখ, আমরা জিতছি এবং 17 তারিখের পরে যে বিজয় উৎসব হবে সেই বিজয় উৎসবে বাকিটা বলবো। এই কটি কথা বলে সবাইকে খুলুমকা, নমস্কার। ইপ্রামথা লং লিভ, বুবাগ্রা লং লিভ। সবাইকে ধন্যবাদ। যারা মঞ্চের সামনে আছেন একটু ভলান্টিয়ারদেরকে অনুরোধ রাখছি আপনারা একটু সাইডে চলে যান, যাতে সামনের মঞ্চে গ্যাদারিং যাতে না হয়। আমাদের মহারানী উপস্থিত, তাই আমাদের যিনি ত্রিপুরা মথা TWF ब्रह्मनां बुमा बदल रौनो केहा साक्लाइमो चिनी राजकुमारी न रिसा बाइकिए ब्रह्म रिसाउये बुनो खों रौ साये जतो बुनो ब्रह्म रिसाउये आचौ थाया आचौ मानि बाउ पांदावा साइमो फाइदिं के चों केहा उचे कौ मा कौ तम खनाली फिनाय चिनी प्राप्तन चिनी एक्स कैंडिडेट সম্মানিত হরেন্দ্র রিয়াং বিনি খুদিং চুংখনালাইনাই তাকুরন জাং বি মঞ্চ তুনাইরাও নাং বিসকাঙ্গ বা জাংবাই সাইডাও ফাইকে বারিকে হামনাই এরপরে চিনি বিনি খুদিং খনা পাইমনি পরে চং চিনি বৈশুনি দিন বিসকাং ফাই তুহা আরেং মে চং तौक तौई खा मा डांस वा चोंफनो उलाइफिनाय बनि परेवा आंबा जतो जिने ताको हरेंद्र रियां बा उपांदवा जतो यफा सारेकाम चिनी बुबाग्रा जुलाइबारी क्रॉस खेतो हा बिसि काउ क्लाउ साया नाने बुसकाउ सो फैनाय तिनी 26 बिचंड नगर कलसिनी एडीसी कन्स्टिट्युएंसी बाचानाय चिनी ऑनरेबल सर केनाराम रियां चिनी रो फाये सोफाया बरकुमारी नमा खलंगो आं ताव चिनी एनकार न काबो चिनी बरकुमारी न रेंगेस कांबनो रिसारी न थोहिए बरकुमारी न रेंगे रो रिसारी दी रो रेंगे रिसारी करे बरकुमारी स्कांग बोनो रिसारी करे स्कांग चिनी एनकार न काबो तो हमारी बेस में बड़ा कुमार आ चुका है। हम लोग अनुरोध रखेंगे उनसे मंच पर आके इसको रिसा देने के लिए। तो सबको प्लीज ना जो तो बचले बड़ा कुमारी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव तिप्रासा लॉन्ग लेव महाराजा लॉन्ग लेव बड़ा कुमारी लॉन्ग लेव कुमारी देवी लॉन्ग लेव हम भाई
যত ইয়াফা খলে দি যত ইয়াফা খলে তো যত আচলাই দি চিনি মহারাষ্ট্র ফাইসো ফাইনাই বাড়ি খাকসাং মা থমফিও চিনি পাল আসুনি কাহাম চিনি আচৌরেম চিনি বাচারেমো রাজা নৌনি ইনসাম তৈ চনো লগে মাই মনে বাও পান্ডো বাড়ি কে পাল কামে মাই চলে তাকুরো আং পয়লা ও খাকসাং মা আসিকে মা তঙ্গো 2021 ত্রিপুরা মোটা যখন পার্টি ফাউন্ডার খেপুও চিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যখন হা কাপুও আপনিম সিংহ চিনি দক্ষিণ জেলাও যে সমস্ত ত্রিপুরা মোটানি লিডাররাও ফার্স্ট নি চিয়ে তঙ্গে তিনিনি জড়াও চিনি ত্রিপুরা মথানি ব্রিয়নিম থ চিনি ত্রিপুরা মথানি ইউথ চিনি ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র সিটিজেন রাও তিনিনি জড়াও লড়াইয়া মনি পাল্টি মনে বাও পান্ডাও আইনি কর্মী রাং বাড়ি খাকসাং হামবাই মারিও 2021 চিনি রাও চং আপো চিনি পাইলামাইয়া 2021 আং হরেন্দ্র রিয়াং 26 বিচন্ননগর কলসিনি ক্যান্ডিডেট হিমবা আপো চং পাইলামাইয়া মামিকে চিনি বো জাগাও বাংমা জাগাও চুনো রেগিং খিয়া মবাই খিয়ে বিজেপি র পাইলামো নিম সিন্দিও চং পাইরিয়া তাকুরো আর ফোনো 2021 আবো দিন পাইহা তাকুরো বলে 2026 চং পাইলা নাই যে বিজেপি নি ব্রো যদি সে 2026 রেগিং খেরে মানে পরিকল্পনা তো আইনকে যে 2026 বিজেপি নি গুন্ডার মাফিয়া রনাং সানাই রেগিং খেনি ফায়া আইনকে লগে ও ব্যান্ডিজ তুই বিয়ে পাইতে ব্যান্ডিজ তা করাও মামিকে হরেন্দ্রিয়াং 2026 ক্যান্ডিডেট 2021 ক্যান্ডিডেট 2026 গ্রাউন্ড তো নম্বই বা গুন্ডা চ্যালেঞ্জ কানাইতা করাও চিনি ক্যান্ডিডেট না চন জাকে বক প্লাই খিয়ে মারি নাই চিনি কর্মীরা বামা ব্রো কেস সাহা বিজেপি বে লড়াই খেয়ে চিনি কর্মীরা নৌ মাইয়া চিনি কর্মীরা রেগা মাতাঙ্গা চিনি কর্মীরা যে টেম্পোরারি টিচার অ্যাপয়েন্ট খেমনে পর্যন্ত ক্যান্সেল খেয়ে ত্রিপুরা মাথা খেয়ে আসুন যারা কষ্টরি ও তিনি নানি বুঝকাও টিডব্লিউএফ যে প্রথম সারি নেতা তোনেরো চিনি যে ত্রিপুরা মাথা লিডার প্রথম সারি নেতা তোনেরো বা মাস পর মাস কোড থাংমা তো মমিকে চিনি অধিকার ও হানি ডিমান্ড খেয়ে বচিনি অধিকার সাইমানি চিনি কেস চাও তাকুরাও লাইট হনে মা 2023 চিনি বিধানসভা নির্বাচন যেভাবে কাউন্টিং সময় বিজেপি ভার্সেস ত্রিপুরা মাথা ইয়ে চুনো বুলাইও अब क्या के चुनो नेता चूस किए केस किए वो बावना सो के मेंटली टॉर्चर किए वो 10% बा पंडो ऑडिकर सही में हम थों ये बा टॉर्चर किए आर पचिनी कर्मी रो हार माने या बीजेपी नो हार माने या बीजेपी ने ओ हार माने या ता खुराओ और हमें चिनी कर्मी रो ना आसो के खाक समी समय चिनी बो जागाओ चिनी ত্রিপুরা মথানি পাওয়ারে ক্রিফনো চং পাইয়ে লামায়া ফনো চিনি কর্মীরাও তিনি মাচায়া মানো ইয়া চিনি ত্রিপুরা মথন 5 বছর পূর্ণ খেয়ে পুনরায় উচিত নির্বাচন সময় পাইনে মন এ চিনি কর্মীর নাম বাড়ি খাকসাং খুয়ে মাতঙ্গো আম বনি সারা খাকসাং মতে হামবাই রিমায়া মামেকে গিংসাও ক্রোয়া জাগাও বা চায়ে পাইমন ইমসিয়াবো বা চায়ে পাওয়ারফুল মন ইমসিয়াবো চিনি বো বাগড়া দুকারিয়ে থাঙ্গো শান্তির বাজানি ব্রো মাচায়া পাই আমফো বুবাগ্রান লগেরিয়ে 5 বছর পূর্ণ খেয়ে তোতা করো আমরা আশা খেও চং বুসকাম মোকাবিলা খেনাই চ্যালেঞ্জ খেনাই বিজেপি ন চং কাহাম খেমাম চেন্নাই তাকুরো চিনি 11 তারিখ মা 12 তারিখে তো ভোট 11 তারিখ মা খেনাই 11 তারিখ যত তো তাকুরাও যত তাকুরো রেডি তোনি নাও নাই 12 তারিখ নি
puai ICC thang ye chung budri amana ba pandawo na ready de to puai ICC ba chamai nei de okay 12 tarik yo jebro mutrik to abo bong fulfilling yang nai 12 tarik yo 11 tarik ni horo chiamani dadi sipai mai nai hangke abong hakati ti prasa arage chongya 12 tarik ni horo 12 tarik ni horo chong ready tong pinai 17 tarik April ni bau pandawo 17 tarik April ti pramothani Bijay Misil nai July bare to Santir Bazar chin pura Bijay Misil kereta koro are moye nani bus kawo ang the ni kau sancho chon joto slogan mari nai joto slogan mari nai ta koro bacha de ang bisi bachon ya bacha de please bacha de Bubagra ayuk loto Maharaja ayuk loto Tiprasa ayuk loto Hapong hatai bubagra Toima toitor bubagra Are tonge chanai bubagra Sloye tonai bubagra Bubagra. Boy TM long live Long live. Pore tonai long live Long live. Tiprasa long live Long live. Long live. Sabis Bichandanagar long live Long live. Long live. Ay Kuwai Fan long live Boga Fan long live Ay Devi Por long live Madda Katharia long live South Akma long live Uttar Takma long live Uttar Ichasari long live Julai Bare long live MLA Para long live Belai na hambai Bari khak sangha jot toning khabo moito tindi 12 tarik April bot omote ni mar kawa mari nai 17 tarik yo chine yo mo mai nai Bijay Misil joto ma khenai hambai Hambai. Sini brown nang Horendro riang no. Inka tau ke sai mong ta bo mong nang no yau yau kia ang klong jau lama jara ba cha tene ro chini buba message kya so phaya chini 15 থেকে 20 minute tin chin chin buba gra phai so phai nai na o jang ma to 20 kang ma to fulfilling ma ro lama ba cha tene sa 20 kang uklo thang ye achu ting ang ka bo jau mai ani tang so palai ni hana ani mampa soma no jara jara lama ba cha nai to nai ro no dang no uklo thang ye fulfill khie chini buba gra already 15 20 minute ke phai so phai na যত চুনো কোঅপারেট খেদা আবার খেব চিনি বুবাগ্রা নাই থই আং নিছে আমব লামা যারা বাচা তनै রাও উক্লং মাটো থাঙে আচৌ দে আং কাবক যাও ফাইদে রিংদে ব্রা যারা যারা রা তো আচৌ তনে ব্রানা সা রিংলে গারে যারা যারা বুবাগ্রা না হা তनै রাও হা তनै খেত বে মাটো ফুলবিল কি ফাইদে Inka chini biskangwa teka Narawangton phai sopya chini Narawangton Bronnang Dr. Sunil Koloi bono state of phai irsari ne angka bok jau Dr. Sunil Koloi state of phai ba chapai dinga aba bin ba ursari ne ti tablet na nando to kabo Dr. Sunil Koloi Bronnang chinti tablet যারা যারা লামা বাজা তनै র বুবাগ্রানা হা তুমিন খে ব মা তো ফাই আচু ফাইদে আং কাবক যাও ইয়া ফকতে চিন ডক্টর সুনীল কলিন বান্দাল যাও তো আত্রে ফাইদে ইনখে চং কাউ বুক না লেফিয়া চিনি 12 tarik April ma khanai chung kau buk na lepia inka chini ro batai nai brown nang mama kana no joto snipayo bong bro kan inka abom bo panda bong no pai di mane bubagra no loge ri mingse abom bo panda hare chung bong ya guno kau sanai ar pho ta chini bu kau to onek khna ba chini entertainment part of chung sa khna ri nai chin tipra sa chini bru ni culture
Chini medal hojagri dance nang biskang jara jara hojagri dance chini culture nchaya nang no phlongnai abong bo joto jara hojagri nchanai ro brang ready de tongpai bote Parbuni Kotma Sawani Porebo, Hodai Grim, Sanai Rona, ready to Amani Bob Pandawo, Kabawo, Hodai Grim, Sanero, Biskamo, Pike, Barike Hamnai. Brayrone, Keha, Kajua, Bemo, Sangai, Bo Jack. Kma tunai, bocini mai chatiyo phaye, bagrasni moriye la phaike barike hamnai. Brayrone keha sangai, phaidi, phaidi. Brayrone sangai taklele nagrade, bo sangai, renlai mala kimo jai siaka buisi tau te wai nei ma khaunai de na. Mpo khonai boy sia palaha 17 tari palaha ke wai ning nale bos hangai mam dike msale ne se siding ke taklai le chine election hokhu phayani nangkan dekna hokhu phaire ne nangnai Hojagrim sanai chine culture Hojagiri dance, Msanero jetting topo, Dadi Pike Barike Hamnai, Jam Samo Barike Nai Chupai Toha, Bushis Kamba Toto Kon Maro Adalek, Rung Yapo, Snong Potinang Sto. Nang Taklai Toto, Wake Shu Konai Sagade. Why had that? Why no? Okay. Jara Rung Yatonke, Tawa Chong Plong Saunai, Snong Tinang Di. Ajang takurau cini kauro bam cia deu ha samaya wai thang wai bri ka ko ane aja jepho lama se bachami lama se bacham abodin le cini ha bagra phaine ha abo lama clear tungye ro mado plongke phno phaigra diye sa mak sai jami cini bru ko bam cia ke আমি সম্মানিত আমাদের বন্ধু যারা রাস্তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা অনুরোধ কাইন্ডলি আপনারা মাঠে প্রবেশ করুন আমাদের বসার অনেক জায়গা খালি আছে তাওকে চিনে ফাইসো ফাইহাম সানেরো নাং রংয়া কেম স্লং তিনাং দে তাওয়া যত চিনেম সানেরো ফাইকে ইয়ো ফাখো লাইদো বড় হামবাই
Toke chini hojagiri dance sakalem saya tola sem sanai joto nuk sromo ye. Bo saka kanai rau tau ke tola ma phai nei leki chung tola wa phno nei leki. Aro sakawam sake ajang brang le phai phai siang ton ma se. Areng me chong le tola wa chong bop acho tone rau tawa chado nang chong mo nei le na ajang brang phorian. Tawa chini hojagiri dance msani phno di thang to ara mo ye joto nang ba cha nei nang ya jong tolawa tung ye sang ma khe sa thang mo ni jorawa sang ma khe jong nai le na tesra khe chini hani bagra bobagra sok phai ne ha ara me aja hathai tu ne ro no nang khro bai bing khe tu di ta phno di start music start Yau pa sa ko like make a body count the yau pa.
hello hello Boba Grake World Cup Boba Grake Long Life Lord Boba Grake Khawai Khawai Lam Sao Go Boba Grake Khawai Khawai Lam Sao Go Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrake 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 Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Habagra long lip Habagra long lip Habagra long lip Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagrake 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 Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra no khawai khumai lam thawo Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagra long lip Bubagrana khawai khumai lam thawo Bubagraki 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 Bubagrana khawai khumai lam thawo 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 Bubagraki 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 Bubagrana khawai khumai lam thawo hello Jara state jara lama tonero ani request ani mampa saman ani tang sumpal no tola phaiklai diang ka bol jao jao klo jara lama bacha tonero please hello jara lama bacha tonero prang na dong ma to phai ka phai diang ka bol jao jara lama bacha tonero plus ma to phai diang ka bol jao jara lama bacha tonero lama jang ma to phai di tadi tari jang ma to phai di aro lama bacha tonero please ang nang no khlongjao ma to phai mat phul khidiye lama bajara bacha tonero to phune khna khona lama bacha tonero please tola ma to phai jan yang ka buk jao lama baca naik tunai donang, ini takungku mampu soan, berangno biskang oh mado kali mado acu pediang kabuk jauh. Oh, enggak jelas jalan sini naruh acu no, gathering tak hilang kabuk jauh, baru gathering tak hilang, please. Jangan per gathering tak hilang. Rasa mat gathering tak hilang kabuk jauh. Volunteers. Jara rot baca tonero state narwai baca tomo jara bono clear khingari sa kabuk jao unga ko thangni sakari tao lama baca tonero please nang ro biskang phai gari kabuk jao biskang khalimato bubagrana ha tong ke pa mado phai gari kabuk jao phai direct mado phai achu phai ding kabuk jao hello jara jang side do uklo state do bacha phai tonero uklo chini state uklo bacha phai tonero brano biskang mat biskang state biskang thangni ya state biskang achu ding kabuk jang side do lama bacha tonero chin debra side of state ni debra
যারা চিন বিসকাও চিনি র স্টেট ছানো বাজা তো নাই র প্লিজ তাকো ফাইও নাং বিসকাও থা আচ ওই গাদে নাই জায়গা তো আর বিসকাও জায়গা তো স্টেট বিসকাও যা স্টেট বিসকাও ভলান্টিয়ার চিনি তাকো ভলান্টিয়ার নাং কাবো YTF র স্টেট বিসকাও চিনি নারওয়াই আচুমা বিসকাও সা ক্লিয়ার খিদিয়া র তাওয়া সাদি স্টেট ও থানিস বলে আচু ব্রম দিদি আবন পাখা কুমারন কৌ সারে দে কুমারন কৌ বুবাই নরে হিন্দি আউন চানা क्या वीडियो चल रहा है बुबार न स्टेट रि ना के बुबार न स्टेट रि तो बुबार न स्टेट रि ना था सब क्या मिले ले रे कौ बुई छा कौकरू बाय हिंदी कौकरू कौकरू बाय हिंदी सारी रिगा दे स्टेट और नहीं ना स्टेट और नहीं चिनी स्टार चिनी रो चिनी हाबाग्रा चिनी ताइनी समान चिनी रो फाइ सुफाया बिनिबो तापलाना यो भगवानी बाचाया जो तो बाचा करे बुबाग्रा long life बुबाग्रा long life बुबाग्रा long life बुबाग्रा की फाइदे जोतो चिनी चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा न स्टेट नि बीच का फाइया चिनी ब्रह्म रिना ही अंका बक जाओ चिनी हाबाग्रा चिनी बुबाग्रा न स्टेट बीच का फाइनाय चिनी हाबाग्रा पाना नंग जोतो तो स्टेट कालिस का नंग जोतो यो भगोनी ऑन कंटिन्यू Basunya. Hade, jadi bubak ratok satu nang biskang kom tong sakna na abon bo, topla Maharani, proga, jadi Maharani proga, nang biskang kau sana abon bo yo pakoli bong besit biskang panai, continue yo pakol tu ne. Mong kau tha thế này là này, pro most welcome trên này ha ba cái pro Maharani program, mong nó kau tha thế này sao đi ăn kau bông dâu, xây đó phải đi nghe, yo pa khâu đi yo pa, continue yo pa khâu tu đi bim bak, yo pa. Yopa! Maharani ki! Maharani ki! Maharani ki! Maharani ki! Jota acu de, bong kau, bin kau, nang kenal gan lagi gade. Jota acu lagi. Hamai khaksa no jota no. So, I'll give a short speech. ठीक है खोलुम खावा जोतनो सबसे पहले हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पूरे तिपरासा लोग और हमारे पूरे जितने भी आप लोग आए हैं अलग अलग गांव से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सबको देख के पता चलता है कि आप हम लोग से कितना प्यार करते हैं और कितना इज्जत देते हैं। आप लोग सब बुबागरा के लिए भी आए हैं और हमारे कैंडिडेट
केनाराम रियांग जो इस बार खड़े हुए हैं, उनको देखने के लिए, बाकी के स्पीचेस सुनने के लिए। पर आपको पता है, सभी लोग ने यही बताया है कि जब तक थानसा नहीं होगा हमारे लोगों के बीच में, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी इतने साल बीत गए हैं एडीसी के इलेक्शन को होके, पिछले बार से हम लोग और ज़्यादा सीट जीतेंगे। बहुत लोग ने ये खबर फैलाया है कि हम कांग्रेस में हैं या कोई दूसरे पार्टी में है। हम तिपरासा हैं और हम सब तिपरासा मिलके हम लोग इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे। बीजेपी को आपने देखा है, हम लोग सबने सोचा था कि ठीक है, अकॉर्ड साइन हुआ है, कुछ आगे बढ़ेगा। पर हम लोग ने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप सबको पता है, चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे डेवलपमेंट के लिए। नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। फंड्स को डाइवर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो दिया है, और वो मैनिफेस्टो में क्या है जो हम लोग सब जानते हैं। एक ही प्रॉमिस है, एक ही वादा है, पानी देंगे, फुटबॉल ग्राउंड, हॉस्पिटल, हॉस्टल और थोड़े छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो लोग ने क्या सोचा है कि TTAADC, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसका नाम को बदल के ऑटोनोमस और ट्राइबल, ये दोनों वर्ड्स को वो लोग हटाने चाह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक मूव है। जब आप ये दो शब्द को हटा देंगे, ट्राइबल और ऑटोनोमस, मतलब जो स्वतंत्रता हमारे अंदर में है, जो इंडिपेंडेंस था, ये सब हट जाएगा। तो जो उनको मन करेगा वही करेंगे। जो हम लोग का ज़मीन है वो हमारा रहेगा नहीं, क्योंकि उनको जो करना है ट्राइबल के लिए वो लोग करेंगे ही नहीं। अगर वो लोग को ट्राइबल से और बाकी हमारे त्रिपुरा लोगों से इतना प्यार था, तो क्यों नहीं वो लोग ने अभी तक हमारे एडीसी एरिया को डेवलप किया इतने सालों में? क्या अगरतला ही एक त्रिपुरा का हिस्सा है? वेस्ट त्रिपुरा को ही डेवलप करते हैं क्योंकि वो लोग सब वहाँ बैठ के हैं। क्या ये बाकी जगह पूर्व त्रिपुरा भी त्रिपुरा का हिस्सा नहीं है? उनको कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ पैसा फेंक के, ये सॉरी टू से वर्ड यूज करना पड़ रहा है, ये बनिया पार्टी है। पैसा दे के वोट खरीद रहा है, पर आपका जो सम्मान है वो एक बार खत्म हो जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिसने वादा किया तिपरा मोथा के साथ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, पर लास्ट में उन्होंने धोखा दिया। वो लोग को क्या लगता है कि थोड़ा पैसे के लिए बिक जाने से वो लोग वापस पावर में आएंगे? नहीं, क्योंकि लोग को वो लोग का असलियत पता चल गया है। वो लोग ने अपना आप को बेच दिया है, वो लोग ने त्रिपुरा को बेच दिया है। तो अभी ऐसा बात है, आपके हाथ में वोट है, आपको सही लोगों को चुनना है। महाराजा वीर विक्रम ने बहुत सपना देखा था त्रिपुरा के लिए, इसीलिए TTADC जो अभी हम लोग जानते हैं, इसको क्रिएट किया था, इसको बनाया था ताकि हमारा रक्षा हो और डेवलपमेंट हो। पर ये डेवलपमेंट कब होगा? बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। रीजनल पार्टी ही आपको बढ़ा सकता है, क्योंकि तिपरा मोथा रीजनल पार्टी है, वो आप लोग को समझता है। हम लोग को यहाँ पे क्या तकलीफ है ये सिर्फ रीजनल पार्टी को ही पता है। दूर दूर दिल्ली में बैठ के या अगरतला में बैठ के गवर्नेंस नहीं होता है, लोग को यहाँ आना पड़ता है देखने के लिए। इसीलिए अभी इलेक्शन बस सामने ही है, आपके हाथ में पावर है, आप अपना वोट सही ढंग से दीजिए। हमारे कैंडिडेट श्री केनाराम, शायद यहाँ नीचे है केनाराम जी, आप सब उनको पहचानते हैं। वो एक ऑनेस्ट अच्छे इंसान है, बहुत सालों से ग्रास रूट लेवल में काम किया है,
एजुकेटेड पर्सन है। हम लोग को ऐसे ही लोग चाहिए जो लोगों को समझे और बिना पैसा खाकर यहाँ वहाँ से लोगों के लिए काम करें। तो इसी ये कुछ हम शब्द बोल के केनाराम जी के लिए आपसे हम विनती करते हैं कि आप इनको जिताइए। यही समय है, हम लोग एक चेंज ला सकते हैं। लॉन्ग लिव तिप्रा मोथा। हम भाई जतन हामबाय, थैंक यू। 각자 진이 महारानी बहुत प्लान जो तो ये पकोगा रे। खर्चा जो तो ना हमारे पास और भी एक ऑटन बम आने वाला है त्रिपुरा मोथा के। तो ये कोच हम सब जानते हैं कौन है ये। केस कर सकते हैं आप लोग, हैं? केस कर सकते हैं आप लोग। तो हम टाइगर अभी जिंदा है, कोई दौड़ना के मरना नहीं। तिप्रासा कोई कमजोर नहीं। हम हिम्मत के साथ लौट के जीत के लड़ेंगे 26 चंद्र को। टाइगर सर रंजित एमएलए अनवरल एमएलए सर रंजित देवबर्मा की যত বিম্বিস কানারি যত তপলা বাঁচা করিও বা সরঞ্জিত দেববর্মা কি সরঞ্জিত দেববর্মা কি हम भाई जो तो ना पहिलानो सिनी बुबाग्रानो आनी खुलुमा याफारो ताई तिनी सिनी राजकुमारी बो ओ पांडव फाइमानी बागै बनबो खुलुमो ताई बिलाइखे मुसांखा ताई चिनी दांसाव तंगनाय बेबाक चिनी एमएलए मिनिस्टर ताई अजमा ताई नरक जतनो आनी खुलुमा याफारै आं क किसानो छानाय बसकां 12 तारिख तिथि एडिसिनी चंगमारी उंगनाय ओ चंगमारी वो केनाराम रियांग नरक जिदिरि नायदा केनाराम बाबू जिदिनाय वानानानि कक्रै चिनी लगे बुबाग्रा तंगो ताई तिप्रा छातंगो जतदिन बुबाग्रा तंगो तिप्रा छातंगनाय केनाराम बाबू जिदि वै फाइकाय सिनी लैंड राइट्स नि कक सानाय सिनी कक ब्रुनी कक सिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट नि बागै बो दाबी जानकथिनि चबानि लगी संनाय आबनि बागै जों 12 तारिखो जे भोट दिनानि थांगो अब पोस्ट पोजिशन नि बागैया अम इएमएम नि सुंगनानि बागैया म चिनी लैंड राइट्स चिनी ककब्रो रोमान स्क्रिप्ट सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट सैनानि बागै ताई दिल्ली व त्रिपाठिक जे एकर्ड दं माने अमनो कार्यकरी खाइनानि बागैसे तिप्रा मोथानि बिरुद्धे चिनी तिथि एडिसिनि बिरुद्धे मुख्यमंत्री मानिक सरकार बोलेছে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে আমি ত্রিপুরার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি বলেছেন এডিসি কে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে আপনি কোন অর্থ বছরে কোন দপ্তরকে আপনি এই টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিম্মত নেই সাহস নেই त्रिपुरार विधानसभा आलोचना करार जन्य आमार प्रश्न दिस एलाउ करे दिएছে कारण ओদের साहस নেই ওরা বলেছে 30-এ 28 আর ওনার এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী
বিকাশ দেববর্মা বলেছে 28-30 পাবে। আমি জানি না বিকাশ দেববর্মা কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছে আমি জানি না, কিন্তু এরকম বুর্বক একজন ট্রাইবেল হেলথ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো হয়নি, এমনকি তসলং ফাও এরকম ভুল করেনি। সুতরাং আমি বলতে চাই আমাদেরকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে বিভেদ করার জন্য চেষ্টা করছে রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, মলচম, মক, কাইপেং আমাদেরকে বিভেদ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। বর্তমান সিপিএমের সময়ও চেষ্টা করেছে, এখনো চেষ্টা করছে, কিন্তু পারেনি। কেন পারেনি জানেন? আমাদের বুবাগ্রা হচ্ছে আমাদের ঠাঞ্চা, এই ঠাঞ্চা আমরা ধরে রাখতে হবে। আপনি বাগাই তাকলাই নিজে চিনি এডিসিনি নির্বাচন অনির্বাচন শুধু চং কপ্লাই সিমিউংলাক তাকলাই কপ্লাইং মানি পরেও 2028 বিজেপি ন গং মুসারি নাই, গং মুসামাইকে মুসারি নাই जों बना बरक सिनियाको बरक बुबाग्रा न सिनियाको बुबाग्रा बरक न 2028 बरक न फोनोको सिनिरेरि नाय 12 तारिखको भोट जों 17 तारिखको गणना तिनी और गोबां मा बोरै रक फाइका नासिंनाय माने खोसै रं फुलजाकर लिपस्टिक रिजा गया 17 तारिख চিনি বোমা বদল যতনের লিপস্টিক পড়ে থাকবে দে। আর কেনারাম বাবু রিটার্নিং অফিসার নয়তে কপ্লাইনি সার্টিফিকেট তুই ফাইনে ইয়াঙ্গ বেন পার্টি তং নাই বেন পার্টি যখন কেনারাম বাবু ন রিসারি ওই খুমালারি ওই যখন তা আবিল ছিলিরিবানো লগে লগে না তুলুং তুলুং গানটামই মোসালাই जों ফাইনাই। সুতরাং তাই ওয়ানানানি ককরে পাই থাকো তাই কাইসা কক আংনংনো সানানি নাयो বিজেপি রংনি বখরা খারাপ উংদাঙ্কা মুসু কতর কতর জনসভা নুংমানি পরেও বিজেপি নি বখরা গন্ন গলুংখা আবনি বাগাই বিজেপি রক্তাবো গুন্না বাহিনী তিখলাইনা শুরু খাইকা খোয়াইयो তামংখা পুলিশ পোশাক থুবই আশ্রাম বাড়ি ফাইমানি 6 जना मतन पुलिस पोशाक थुबै फाइका हेका चिनिब वारियर्स रक डिउटी रितंग माने नासिं नाइबा पुलिस सेंट्रल काजाक गे नुका कान वाना जाखा मत नकल पुलिस आपुरका लाठा तै रिफ्रिना सुरु हाइका बलंनि वा खारमा हाइका मा खारकाबले के आबने बागैनो सिनि अ बिचन्द्र मन कलसि अ बीजेपी नि गुन्डा रंनो ঠান্ডা খালাইনানি বাগে ডান্না নাংনাই ডান্না সইতনে রে পারাওয়া আক্রমণ কাইপে কাই মা সাপনা ফিয়োগিয়া ঠান্ডা কাই রহদে নরক সুতরাং তাখর অবকর কিরিনানি কক করে আংটাই বিসি কক সালিয়া চিনি হাবু বাগরা ওরা আচুকজাক নরং কক সাইকেলাংনাই পাই থাগো আংটাই ওয়াইসা সানাই জেসা কাইব তাকলাই বিচন্দ্র কলসি ও जों बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय केनाराम रियांनो जों आन्दरस मारखावा बोट देवै कप्लाय खायै आगामी दिनो सिनि तिप्रा सरंने मानथायनि सभाव टेब फानग्रा खालायनाय तिनि मसक्ति नंसितन नरक जतन काहाम तंगदि ताइ वाइसा नरंना हाय ना हाय खाकाहाम ताइ खुलुमाया फरै आनकं मसक्ति नंसितन जतन खुलुमबायका हामबाय। Hello. Kaksa chini saron jidde brama taplaya phakori mimok. Sore joto khoma sainjao chini saron jidde brama na che brom risan bau uti development na ka bau tumo brom risan nai joto na ya phakore. Hambai joto na
phải đến cái trên này hai bác là bu bác là thanh niên mặt tăng cái niscang phát thanh niscang trên này singer trên này entertainment sing trên này FN bro nang niscang ở phải chấp phải này jota baca deh jota FN bro singer nang niscang chấp phải này Mancam logo nang mancanai. Apa pakai cini bubar lah canai. Jatuh tegak apa tatang deh. Yopa. Yopa. Hello. Hello Takurao. Kaham de tompai. Kaham de. Aja. Ale lightly ang tomo kau kara tomo ale nana nu hoisia. Do. Acha. Je haksa tomai rao. Bro boro po jaga tongko. Baca tone rao phekle meke. Hamnai ang capai ke ciri Maharaja kau sanai bayas ka tini nrau soto ang no FM bru hi se signal ini FM bru ne harpo tini ang FM bru inke ang ke ha bru ni representative oh ya deh what if ang FM Tiprasa hingga apa mana ang pura Tripura ni kongthai bara jati no ang represent kemi ongane apa no I am no longer FM bro ha ang FM Tiprasa se hingga masanain chung skang ose chini raiksa ni story basi pai nale koi Raksau ni sawo se chung Tripura wo chini je kongthai bara ro nimsin chung lo mile tong ma yang ke chung tawalek bangmi mile tong me ne ma ong ma yang mi mama chung zo to ka phamo question rice ke ne ma tong ska de angle kau san le phaya are impo chini jaga ba chung se tong nai ba hang ke ang sa sam chu bi sam se ke bangmas ning bro le ursa mo khnani phai nai bai Cini Maharaja kau sama kerani pai nai bai. Seong pai nali ne. Korang toya ko. Arde. Ya gule. Las. Oke tale sa flashlight on khele kare kesa. Wai somo ke. Mami ang bro bang mo cini bro join gona siang tos kare. Wai somo ke. Yes. Bro join gona bang ke se. Chung pai mai le ke ne. Sang mai kru cibulai paya. Kru ba mai kru cibulai ne ke sale paim ne ke umle kine. Uci kru cibulai ne ke le zoima se tholai tamba. Amba ne. Okay. Sound please. Keep right is coming. Flashlight, brother. Are you ready? Volume.
Habata, Chini Babata, Kiri Toto Puno Sabo Chelaina. Habata, Chini Babata, Kiri Toto Puno Sabo Chelaina. Ready? Keep from you know so. Keep from you know so. Keep from you know so. Sini mau main lain banyak hutang apa kali. Bro bangin roya apa lagi? Oke dah. So we will fight for our rights. So we will lie, no matter what. So we will fight for our rights. So no matter what. We will lie. 각자 ang borobo ang sukin ma bosi 25 ni tolawo unai ma se bang khaline boro nim siyo sports chakri nang sports chakri nang rawa mane chakri tongnai raw ang dikhe chrai unai ma chakri nang de tong acha graduate pai nai le tong de tong ya sa songtara graduate pai nai mane BA pai ini raw अच्छा मास्टर डिग्री पाइने रावले MA के पाइने राव हाँ नहीं दे आंग ताई पो गानर जातियों सावो चीनी बाउ या पो चीनी ट्रेहरन पांडा तब आंग 25 years आंग बिस kan चाकरी में नहीं दे माया सामया को चुंग राइट गवर्नमेंट न चूज के आंग चाकरी में नहीं ओ या दे अरे आके चुंग नेरा दी आंग मास्टर डिग्री पाया आंग आलू भाजा तो नहीं आंग लाचिया दे उनो लाचिया दे उनो लाची नहीं ताखुरो आइनी डिग्री ले खाबाय आं आलू भाजा तो नहीं आं बानी चुंग बोट रिया खस्टिस कांगो वाइर जा चुंगा नहीं नांगो आं बा बुंनो रिखेबा आं बा कमामाय नो सुंगदी तिनी नरावनि कैंडिडेट नो सुंगदी आता मामा आं नुनो बोट दिनाय नुले आनो कमारि मायनाय ओ या दे ए बदे के ट्रेबिं फना कैंपिंग के पाइना फना तंकरा आरे पो सुंथाइसे चुंग एस सिटीजन तिनी चुंगरो कष्ट खेये उमतिनि नौमसा चाल दं हा चुंग थुमफायाने थुमफाये चुंग चिनि साइन चुमो चुंग नांगमो गावथे पो चुंब्रानो सारु मा यांकेबा चुंबा बोट बा मांगना सेरिमा तमिक लाइमले ओ यान्दे अच्छा अबनो आं सामचुमो खाक जां जतनो FN ब्रुया FN तिप्रासा से तो पखोदे क्लिक न फारे चोंचिन हाबो बाग्रानो हाओदे सादे हायोदे किंतु बेनि दो फाले बेले जोनोला हाया जोनो हानांग पेनां जोनो खाना आमा काउ सातो जोनो हानांग पेनां खितो आबन बय जों नाइलेना फाइदे त के हा भिडियो नाइलेना जों फाइदे भिडियो स्टार्ट वो background direction से ठीक है
স্যার এক সিরিয়ালে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों शिरमानि सानो जों सानाय केनो जों ब्रनि अंगो थांमैया जों बन गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमिया केबा जों थांखिनाय जों कोन फानो सगियावना बांला को बखे खक्सयो उनके जों फाथारो थांये सासु चाकरी खेने पो ट्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बखे अनेक कमसे दो স্যার এক সিরিয়ালে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों शिरमानि सानो जों सानाय केनो जों ब्रनि अंगो थांमैया जों बन गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमिया केबा जों थांखिनाय जों कोन फानो सगियावना बांला को बखे खक्सयो उनके जों फाथारो थांये सासु चाकरी खेने पो ट्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बखे अनेक कमसे दो 좀 떠오르게 방랑을 보내고 저는 방랑을 하고 걔좀 미국 보는 쪽에 또 인글리시 밖에 좀 보페로 마시고 진짜 방랑 마시고 얘좀 보는 좋은 사 কোনো অবস্থায় যা খুশি করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাতে আমরা সেক্স হবে না বলি না কোনো অবস্থায় দেওয়া হবে না আমি কেন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমাদের এবং এটা আমার ব্যক্তিগত আপত্তি অপারক বানাতে আমাদের উপর ছেড়ে দিই आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी आप जानते हो बहुत आए शरणार्थी आप जानते हो बहुत आए জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন শরণার্থীদের জন্য আমরা বলবো চলো এডিসি যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি নাকি এডিসির জায়গা নিয়ে যাচ্ছে নগর পঞ্চায়েত অদ্ভুত এবং মানুষকে বোকা বানাবার জন্য এই কাজগুলো করছে আমি আবার বলছি সব কিন্তু গণা হচ্ছে কাউকে ছাড়া হবে না মাঝে মাঝে শক্তির প্রয়োগ হবে আমাদের এই সিও আমাদের এই অফিসার তাকে এখন যে নাকি সিও ছিল এডিসি এলাকায় তাকে এখন ওনারা নমিনেশন দিয়েছে বলছেন আইএস অফিসার আচ্ছা একজন জবাবদেহ সাহেব নাকি দিয়েছে আমি বললাম উনার সময় যত কেলেঙ্কারি সব উনার সময় কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়েছে বন্ধুগণ আমাদের সরকার খালি গঠন হোক তারপর যদি প্রমাণ হয় যে উনি লিপ্ত আছেন তাহলে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ আমি আপনাদের কথা দিলাম তাকে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ সেই জম্পুই হিলের মধ্যে জল পৌঁছে গেছে কিন্তু আমরা এখনো বলছি প্রায় 85 থেকে 86% এই জল জীবন মিশন এর আওতায় নলসের জল আমরা করেছি নো কালো মানে সার চিনি বা অনুচিন তাকে 좀 দইকে তো আসো পোস্ট ওরি আমরা বিজি মাস্টার পারানি তো নো চলো দই বের হরি আনাই তো announce kedi mai पहचाना
Khakchang ha. Ang puilono norokno khulungma skangya pharo khulungkha. यहाँ में मेरा कंचनपुर से एमएलए द्राउक कुमार रियांग का बेटा फिलिप रियांग, आमादेर प्रार्थी केनाराम रियांग, मिनिस्टर बृष्यकेतु देव वर्मा, हरेंद्र रियांग, हमारा बहन जो यहाँ में है, आपने क्लियर किया यू आर तिप्रासा, यू आर ऑल्सो तिप्रा मोथा, यू आर तिप्रा मोथा। यहां में वाईटीएफ का लीडर्स, यहां में मेरा मॉग का लीडर शिहानु मॉग, मेरा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहां में हमारा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, यहां हो ना, सामने आओ, जेल गया था। यहां में वाईटीएफ प्रेसिडेंट आओ सामने, एंड यहां में मेरा तिप्रासा अंग बेसी कॉक सागला जोराकुरी, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं आपको, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। किशन, हरन आप भी आओ, पुरेंद्र आप भी आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ, फायदी शियानु आप भी आओ रे, सब लोग थानसा है। सब लोग, और सब लोग बैठो, एक संग बैठो, थानसा दिखाओ। नीतीश बैठो। आपको बुबागरा का बात सुनना है? अरे मैं तो शांतिर बाजार में हूं। हा बागरा, हा बागरा, राइट? आमी मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट। आंग बेसी कॉक सागलाक, आंग बेसी काउ सागलाक। अगर आपको अपना बच्चा का भविष्य, अपना सेकला सिकली का भविष्य का चिंता है, अगर यहां में बुमा को, यहां में मां बाप को, अगर आपका बच्चा का परवाह है, तो आपका पास आसान सा चॉइस है। एक तरफ त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानेक शाह, और दूसरे तरफ हा बागरा। अब त्रिपुरा का बुकुंगबारा, यहां में चाकमा हो, यहां में मोग हो, यहां में त्रिपुरा देव वर्मा अपना ब्रू हो, आपको डिसाइड करना है क्या ये एडीसी इलेक्शन में आप वोट बीजेपी पार्टी मानिक शाह को करेगा, या फिर आप वोट हा बागरा का थानसा को करेगा। आप लोग डिसाइड करो। अगर मानिक शाह का पार्टी जीतता है तो आपको चुआक मिलेगा, आपको वाक मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिगनाई मिलेगा। लेकिन अगर हा बुबागरा, हा बागरा, तिप्रा मोथा जीतता है तो आपका बच्चा का भविष्य को एक अच्छा कल मिलेगा। आप लोग डिसाइड करो। बुमा, बुरुई,
बुरा लोग आप लोग डिसाइड करो। मुश्किल नहीं है ना, लेकिन हम लोग के पास थानसा नहीं है। थानसा नहीं है। थानसा है? थानसा है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से जलता है। कौलसी का लोग, वीरचंद्र कौलसी का लोग, आंग न रोक लो हम जागो। डू यू लव मी? आप मुझे प्यार करते हो? यू लव मी? प्यार करता है? आप लोग प्यार करता है सच में? मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करता है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? अपना ब्रू ब्रू को प्यार नहीं करता। मेरा रियांग को प्यार नहीं करता। अगर रियांग को रियांग प्यार करता ना, आप बुबागरा को हा बागरा को प्यार करता है। हॉरेन हा बागरा को प्यार करता है। केनाराम हा बागरा को प्यार करता है। प्रणेंद्र हा बागरा को प्यार करता है। अपना श्यानू हमारा हा बागरा को प्यार करता है। आप हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करता। और जब तक आप लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेगा, हमारा रियांग, हमारा जमत्या, हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा देव बर्मा, हमारा त्रिपुरा, हमारा बुकुंगबारा, नागबादी सब गरीब रहेगा। और जिस दिन आप लोग एक दूसरा को प्यार करने लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि त्रिपुरा में चीनी हा, चीनी नाइकोलफांग, चीनी हा, चीनी शासन हमारा तिप्रासा आपका बच्चा का होगा। এই ইলেকশনে আমি অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে? ঠিক করছে? অনেকজন আমার বলেছিল বুবাগরা, আচ্ছা এই বিজেপির জন্য আমাদের তিপ্রা মথারে অনেক লিডার আমার বলেছে বুবাগরা অ্যালায়েন্স করো, বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, অ্যালায়েন্স করলে আপনাদের ভালো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, আমাদের অনেক লিডারে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে, আর পার্টি ভাঙবো না। আপনি অ্যালায়েন্স না করলে তিপ্রা মতা ভেঙে যাবে। আমি ওই লিডারে বলেছে, আপনি আজকাল লিডার, কে আপনার লিডার করেছে? তিপ্রাসার জনগণ নাকি বিজেপি পার্টি? কিছু বলতে পারলাম না। আমি বলেছে কি অ্যালায়েন্স করলে আমি আমাদের তিপ্রাসারে কি বলবো? 2 সাল হয়ে গেছে তিপ্রাসা অ্যাকর্ড, আর কিছু পেইনি। তো উনি আমার বলল, महाराज ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, आप अलायंस नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पार्टी टूटेगा। आज आपका हा बागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आप लोगों को धोखा देकर मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। ठीक किया ना? ठीक किया ना? लेकिन पार्टी तो टूटा, बहुत लीडर्स लोग गया, लेकिन मेरा गरीब तिप्रासा, मेरा गरीब बुमा, मेरा गरीब YTF, मेरा गरीब बुरा, मेरा गरीब लोग आज जो अपना हा बागरा को सपोर्ट किया है ना, मानिक शाह का पसीना निकल चुका है। और 12 तारीख को आप लोग निकलो। वीरचंद्र कौलसी से लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीता, संजीत रियांग जीता। 5 साल में संजीत रियांग ने अपना तिप्रासा के लिए, वीरचंद्र कौलसी के लिए क्या बात किया? डबल इंजन का सरकार, लेकिन
कुछ नहीं दिया अपना गरीब तिप्रासा को वीरचंद्र कलसी कुछ दिया तभी भी टिकट वापस संजीत रियांग को दिया क्यों जानता है क्योंकि जो गुलामी करेगा जो चाकरी करेगा जो नौकरी करेगा उसी को टिकट मिलता है जो हानि बिसा के बारे बात करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में 12 तारीख को मेरा तिप्रासा वॉरियर्स YTF TWF तिप्रा मोथा आप लोग निकलना निकलेगा मेरा प्रार्थी है केनाराम रियांग ये आदमी चोर नहीं है रे मैं इतना छोटा था मैं केनाराम को देखा है रिटायर्ड टीचर है उन्हीं राजनीति करे ना केनाराम आमी जाने तुमी जितले तुमी राजनीति करबो ना तुमी काजनीति करबो राजनीति करबो ना आमी आमारे विश्वास आछे आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं सब लोग खड़ा हो मोबाइल का टॉर्च लाइट निकालो पीछे से यहां से निकालो निकाला ओ कैमरामैन यहाँ आओ तो यहाँ दो कैमरा हम दिखाना चाहता है डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को गरीब का क्या पावर है ठीक है सब लोग हिलाओ यार रेडी अपना FM ब्रू कहां है FM तिप्रासा कम हियर फाइडी ये नेक्स्ट जेनरेशन का लीडर है आपका बच्चा ओ डियर्स सिर से आई लव यू एंड आपका हाथ बागरा 17 तारीख को मानिक शाह को दिखाएगा तिप्रासा का पावर क्या है सब लोग एक आवाज में तिप्रासा आइक लगतो तिप्रासा अच्छा मैं नया करता कुछ समथिंग न्यू हाँ तिप्रासा आयु लो तो कम से तिप्रासा थोड़ा ज्यादा तिप्रासा फिर से कम तिप्रासा कम तिप्रासा थोड़ा ज्यादा तिप्रासा कम तिप्रासा थानसा दफा तिप्रासा तानसा तिप्रासा कितना मजा आ रहा है ना देखो हम लोग गरीब हैं
लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारा बुकुंबारा का दिल बड़ा है। हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है, तभी भी चेहरा में हंसता है हम लोग। ये है हानि बुसा। सब लोग अपने लिए एक ताली दो। मोना, मेरा अपना दीदी को बुलाता है, अपना बहन को बुलाता है। मोना, मोना कम ही है ना बहन, मेरा बहन आगुला, जल्दी 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 जल्दी। आज तक सिर्फ मैंने बोला है, आज बहन से भी बुलाएगा, ठीक है? हम लोग इसको घर में, इनको, मेरा बहन को हम लोग कुकुई बुलाता, कुकुई कुकुई। अच्छा मोना, अभी भी कुकुई है, अभी भी कुकुई है। आप बोलो स्लोली, तिप्रासा, तिप्रासा, थोड़ा जोर से बोलो, तिप्रासा, और जोर से, तिप्रासा, और जोर से, तिप्रासा। बहन का बाद भाई बोलेगा। हम लोग ना एक फैमिली है, लेकिन हम लोग भाई बहन है, लेकिन हमारा असली परिवार आप लोग है। यू आर माई रियल फैमिली। तिप्रासा, 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 बेला हम भाई तिप्रासा आयुक लोग तुम, तिप्रासा जाति आयुक लोग तुम, थानसा आयुक लोग तुम, और काम